Estoy contenta. You may be seated. Pueden sentarse. Thank you, Sister Margaret, for interpreting tonight. It's okay. That's all right. Can you hear me? Yes, Okay. That's all right. We're going to get there. Okay. So our reading today Nuestra lectura de hoy was from Numbers chapter 1 and Philippians chapter 1. Es de Números capítulo 1 y también Filipenses 1. And our teaching tonight is going to focus a lot on, it's going to focus on Philippians chapter 1. Y nuestra enseñanza de hoy se va a enfocar en Filipenses 1. Just really quick from Numbers chapter 1. Y rápidamente en Numbers chapter 1. En Números capítulo 1. It goes over the census that they took in Israel. Habla sobre el censo de Israel. And then it goes over the Levites' responsibility in that chapter. Y también habla de la responsabilidad de los levitas. So I just want to encourage you. Y nomás les quiero animarles that if you haven't picked up your reading card, que si no ha levantado su tarjeta de lectura, pick it up. Levántela. It's fresh. It's new. Es nuevo. The right one's out there. Es fresco y nuevo. And today's the first day of the month. Y hoy es el primero del mes. So it's what better day to start? Y qué mejor día para empezar. Okay? We really want to focus on those readings Queremos enfocarnos en esas lecturas and prayer on Wednesday nights. Y oración los miércoles. Okay? So I want you to go with me to the book of Philippians, and we're going to go to chapter 1. Y quiero que vayámonos al libro de Filipenses, capítulo 1. And you guys know that I'm a teacher. Y ustedes saben que yo soy una maestra. I like to teach you before we really get into things. Y me gusta enseñarles antes de enfocarme y entrar más a fondo. Okay, so I'm going to give you a little bit of background to Philippians. Y le quiero dar un trasfondo sobre los caracteres y de Filipenses. And I'm so excited about this. Y estoy muy gozosa. So the book of Philippians was a letter written to the church of Philippi. Y el libro de Filipenses fue escrito para the church of Philippi. Para la iglesia de Filipos. And it was written to 3 distinct groups of people. Y fue escrito para 3 distintos grupos. The first group was the saints. Y el primer grupo fue los santos. So the believers. Los creyentes. The second group was the bishops. El segundo fueron los obispos. And the third group was the deacons. Y el tercer grupo fue los diáconos. Okay? Okay. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Listen, you just need to forgive me right now. Por favor, nomás perdónenme ahorita. I am so jet lagged. Estoy muy cansada del viaje, desvelada. And I might say some things that don't make sense, okay? Y probablemente que diga cosas que no realmente no se entiendan, no me puedan entender. So Paul planted the church of Philippi. Pablo plantó la iglesia de Filipos. And he did that during his second missionary journey. Y él la plantó en la segunda viaje misionero. And you can read that in the book of Acts. Y pueden leer eso en el libro de Hechos. From chapter 16 verses 11 through 40. El capítulo 16 versos del 11 al 40. That talks about when Paul planted the church of Philippi. Ahí habla de lo cuando Pablo plantó la iglesia. And this is a really cool fact. Y esto es un dato importante. When the church of Philippi was the very church established in Europe. Y la iglesia de los filipenses fue establecida, la primera iglesia establecida en Europa. Okay, so while Paul is writing this letter, y cuando Pablo está escribiendo esta carta, he's under house arrest. Él está está puesto bajo arresto domiciliario en Roma. Yeah, and he's in Rome. And it's possible that he was awaiting an execution. Y es probablemente que estaba esperando
ser ejecutado. And I did not anticipate this, Y no anticipé esto, but I actually got to see the house that Paul was under house arrest in pero Rome. miré la casa donde él estuvo arrestado And en Tamika's, Roma. she just wants to preach with me. Tamika's going to put the pictures up for us. Y Temika va a poner las fotos I en think la there's pantalla. I think there's a video and stuff too. So whatever pops up first, T. So this is right outside of the Capitol building of Rome. Y está fuera de la capital de Roma. And these are the only remains left of the house that he was in under house arrest. Y esto es todo lo que queda de la casa. You could go to the next one. This is just a video. Ese es un video. This was, Paul wrote this about in AD 60 to 62. Esto Pablo lo escribió como en los años 60, 62 de AD. Go ahead to the next one, T. Just another picture. This is all that's left of it. Eso es todo lo que queda de los And then del edificio. another cool part that I got to see Y otra was parte es the prison that Paul wrote 1 Timothy in. y Go to that. el otro edificio, casa que alcancé a ver fue de la segunda de donde escribió Timoteo. So I want you to notice how small that is. Y yo quiero que noten que está bien chico. I was standing at the wall on the other side of the room. Yo estoy parada a un lado de la pared. Let's go to the next one, Tamika. Vamos a la segunda. Yes, taller than me. So Está that más alto que hole yo. right there Ese agujero, was what they would lowered Paul down into. ahí es donde bajaban a Pablo. So go back to Por the other ahí. picture, Tamika, please. You can kind of see, let me see. Casi pueden ver. This was like the bed, essentially. Esa era como la cama. This was where water would come up. Ahí es donde el agua salía. And then over here, it's not in the picture, there was a little hole where they would give him food from. Ahí había un agujero donde le daban de comer. And it was really dark in there. Y estaba bien oscuro. You couldn't see anything. No podías ver nada. I had to put my flash on to be able to see Tuve all que of that. poner la lucecita de la cámara. And I was just impacted by seeing both of those places. Estaba impactada por ver los dos lugares. Because you can't convince me No me pueden convencer. that there was only one person that loved the church more than Paul, and it was Jesus. Nomás había una sola persona que amaba más a la iglesia. Jesus was the only person that loved the church more than Paul. Y más que Pablo, Jesús la amaba, pero Pablo la amaba de igual There, manera. I'm gonna cry. There was a passion burning in Paul's heart for Había una pasión en el corazón de Pablo Christ and for the church. para Cristo y también para la iglesia. Paul loved the church. Pablo amaba la iglesia. And so when I go and I read Philippians, Y cuando leo yo Filipenses, and I look at the place where he was at writing y letters to yo the veo el church, lugar donde él escribió estas cartas, I know that there's a reason that God gave these words to Paul. y yo creo que hay una razón por cual Dios le dio esto, Go to the house one. esta tarea a Pablo. The first one. Sorry. There we go. So this is the place this was the house that he was under arrest in when he wrote Philippians. Esta es la casa donde él estuvo en arresto domiciliario. He also wrote Ephesians and Colossians here. Él escribió Colosenses Colosenses. y Efesios. Efesios. Okay? Fun fact. Datos importantes. So when Paul was writing the letter to the Philippian church, Cuando Pablo le estaba escribiendo a la the iglesia, framework of this letter, the basis of it la base de esto is joy. es gozo. So Paul was absolutely convinced that if God had started a good work in the Philippians' lives, then he would be faithful to complete it. Pablo estaba convencido de que
Dios comenzó una buena obra en esta iglesia y confiaba en que Dios sería fiel para completarla. He knew that God had done something great on that missionary journey in the church of Philippi. Él sabía que Dios había hecho algo impactante en la iglesia de Filipos And that God was going to be faithful to finish it. y que él iba a ser fiel para terminar. And so we're going to focus on just a few verses here in this chapter. Vamos a enfocarnos en unos varios versículos. And I'm going to read from verses 12 to 20. Nos vamos a concentrar en los versículos 12 al 20. I'm going to read it in English, and then Sister Margaret's going to read it in Spanish, okay? Now, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually advanced the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that my imprisonment is because I am in Christ. Most of the brothers have gained confidence in the Lord from my imprisonment and dare even more to speak the word fearlessly. To be sure, some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Though these preach out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The others proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, thinking that they will cause me trouble in my imprisonment. What does it matter? Only that in every way, whether from false motives or true, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Yes, I will continue to rejoice because I know this will lead to my salvation through your prayers and help from the Spirit of Jesus Christ. My eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now, as always, with all courage, Christ will be highly honored in my body, whether by life or by death. Y dice en Filipenses 1:12, dice, quiero que sepáis, hermano, estoy leyendo de la Nueva Valera, a ver cuál es. Es sí, es la Reina Valera 1960. Y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y con contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. So here's a couple of things we need to know about this passage. Y aquí hay dos cosas que podemos saber de este pasaje. Paul was responding to a concern that the Philippians had. Y Pablo estaba respondiendo a alguna preocupación. So this specific congregation Y esta congregación específicamente had been with Paul from the very beginning. estuvieron con Pablo desde el principio. They supported his ministry from the very beginning. Ellos apoyaron su ministerio desde el principio. Financially, physically, gave him a home. They were there to support Paul. Proveedores de finanzas, de hospitalidad y what else? They believed in his calling from the very beginning. Ellos creyeron en su llamado desde el principio. And now Paul's in prison. Y ahora está él en prisión. So it seems fair that they're kind of concerned about this guy that they've been supporting is now in prison. So es
esperado de que ellos estén preocupados por él. Right? Because ¿Sí? what if I ended up in prison? ¿Qué tal si yo estuviera en la prisión? You guys you would be concerned, right? Estuvieran preocupados por mí. Some people would be like, nah, that was kind of expected, actually. Eso no estaba esperándolo. But it's fair that the Philippians are like, okay, what's going on, Paul? Sí eso sí estaría esperado de la iglesia de Filipos. So this is Paul answering their concern in these few verses. Y esta es la respuesta de Pablo hacia esa preocupación. And so what does he tell them? How does he respond ¿Y to qué them? es lo que les dice? And ¿Cómo les responde? we're going to go just verse by verse here, okay? So Vamos a ir verso por verso. Verses 12 through 13. 12 al 13. Paul tells them Pablo les dice that the reason that he's imprisoned que la razón por cual él está en la cárcel is to advance the gospel. es para avanzar el evangelio Is so that the gospel will go forward. y para que el evangelio siga adelante. Even while Paul was in prison, Y aun cuando Pablo estaba en prisión, his ministry was still bearing fruit. su ministerio aún estaba dando fruto. Even while Paul was in chains, Aun cuando él estaba en cadenas, fruit came from his ministry. aún así estaba produciendo And the proof frutos. of that Y el producto de eso is in the church of Philippi. está en la iglesia de Filipos. It's in the church of I can't say that, of Colosenses? Colossae. Yeah, that church. La iglesia de Colosenses. It's in the church of Ephesus. Es en la iglesia de Éfesos. There was fruit in those churches, Había fruto en esas iglesias, even though Paul was in chains. aun que él estuviera en cadenas. And so what does he tell the church? ¿Y qué le dice él a la iglesia? He reassures them that he's in the will of God. Él les asegura que él está en la voluntad de Dios. He says, my imprisonment is because I am in Christ. Él dice lo siguiente: mi encarcelamiento es porque estoy en Cristo. I am in chains because I am in Christ. Yo estoy en cadenas y yo estoy en Cristo. God's blessing, La bendición de Dios, God's favor, su favor and God's power y poder was still evident in Paul's life, todavía estaba evidente en la vida de even Pablo, though he was in prison. aun que él estaba en prisión. And this right here is really what I want you to capture Y esto es tonight. lo que quiero que ustedes capten. God did not waste Paul's time in prison. Y Dios no le gastó el tiempo a Pablo. There was a purpose for Paul being Había in un prison, propósito para que él fuera encarcelado. and it was not time wasted. Y no era tiempo gastado. It wasn't. No era. Okay, so I'm gonna tie that back in the end, but we're gonna keep going. Okay. Lo voy a extender hacia del. You're going to understand it later. So verse 14, he says this. El verso 14. We're going to read that. Most of the brothers have gained confidence in the Lord from my imprisonment and dare even more to speak the word fearlessly. Verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. He said that the brothers gained confidence in the Lord. Él dijo que agarraron más ánimo al predicar While he was in prison. cuando él estaba en prisión. I have a brother in jail, Yo tengo un hermano en cárcel and it does not give me any confidence. y no me da ninguna confianza, Like none. nada. And so for Paul to get up and say, in my imprisonment, Y para que Pablo dijera que en mi encarcelamiento people have gained confidence in the Lord. han recibido confianza. God didn't waste Paul's time in prison. Dios no gastó el tiempo de Pablo. Why did people gain confidence in the Lord? ¿Por qué agarraron confianza los hermanos Why? en el Señor? ¿Por qué? How can you see somebody sitting in prison ¿Cómo puedes ver a alguien sentado en la prisión and say, man, Lord, I just trust you. y Señor, yo confío en ti? You're just so good, Lord. Eres tan bueno conmigo. My brother's in prison, but you're just so good, Lord. Mi hermano está en prisión, pero tú eres muy bueno. You know why people gain confidence in the Lord? ¿Sabes por qué la gente
aumenta la confianza? Because Paul had joy in the midst of his trial. Porque Pablo tenía gozo en medio de su tribulación. He wrote this letter to the Él Philippians, escribió esta carta de los filipenses and he said, I have so much joy writing this y letter. tengo mucho gozo en medio de esta tribulación. And people gained confidence in the Lord because of his joy. Y la gente aumentó en la confianza porque Pablo tenía gozo. Why else did they gain confidence in the Lord? ¿Por qué otra razón tuvieron confianza? They saw that God would take care of Paul in these circumstances. Ellos vieron que aún así Dios cuidaba de Pablo. He took care of everything that he needed. Dios cuidó de Pablo de todo lo que él necesitaba. Paul needed money, Pablo necesitaba dinero, he needed food, necesitaba comida, he needed clothes, necesitaba avistamento and he never lacked any y of it. nunca le faltó. And so when people saw that he didn't lack anything, Entonces, cuando la gente vio que nunca le faltó, even in prison, aún en la prisión, they said, man, I've got confidence in the Lord. yo tengo confianza en el Señor. And the dijeron. third reason, Y la tercera razón, people saw that God could still use Paul while he was in prison. vieron que Pablo aún así podía ser usado por el Señor. God was moving through Paul's life El Señor estaba moviendo a través de Pablo, while he was in prison. aún estando en prisión. He was under house arrest. Estuvo encarcelado He, en la casa, he couldn't leave the house that he was in. en una casa donde él no podía dejar. Now, if Rome was as busy as what I just saw last week, Si Roma es tan ocupado como esta vez que yo fui I en la semana, would have been so anxious to leave the yo house. hubiera estado bien ansioso de dejar la casa, With all the people walking by, con toda la gente pasando por ahí, with everything happening in the middle of the city, con toda la actividad en la ciudad. he just stood in the house, Él se quedó en la casa and God still used him. y el Señor todavía lo usó. People still came to Christ. Y de todo modo la gente llegó a Cristo. The gospel was still preached. El evangelio aún fue predicado. God used Paul, Dios usó a Pablo and for that reason, y por esa razón, people gained confidence in the Lord. por eso la gente confió más. Are you el hearing me? Señor. Are you ¿Me with están me? escuchando? All right, we're going to go 15 through 18. Vamos a ir al 15 al 18. And I'm not going to read all of that No voy a leer todo eso because, well, I'm just not going to read it for the sake of time. There's something about when God is using you in a place of in a place that just doesn't make sense. Hay una cosa donde el Señor lo usa a uno cuando aún no entiende uno, no lo entiende. Right? And so Paul goes to prison, Y Pablo va a la prisión. and in 15 through 18, Y en el 15 y 18, Paul talks about people being glad that Paul's in prison. y él habla de que hay gente que está contentos de que Pablo está en la cárcel, que está encarcelado. Other people hope that his imprisonment would bring humiliation to his ministry. Y otros esperaban que el encarcelamiento de Pablo trajera humillación a su vida y ministerio. That it would stop bearing fruit because he was in jail. Y esperaban que parara de producir frutos. There were people that were glad that Paul was imprisoned Habían unos que se gozaban de que él estaba en prisión because it gave them a leg up, porque le daban una ventaja. right? It said, oh, he's not there, so now I can do it. Por eso, porque pensaban, como él ya no está, pues entonces yo lo puedo hacer. There was a pride that existed in Había those un people orgullo que existía entre medio de la gente, because Paul was in prison, porque él estaba en la prisión, because something bad had occurred in Paul's life. porque algo malo había ocurrido en la vida de Pablo. And Paul was fully aware of those things. Y Pablo estaba consciente de esto. And he says here in these few verses that Y él dice en estos versos, there were people preaching the gospel ambitiously. y él dice que habían quienes predicaban ambiciosamente, Some of them did it out of a pure heart, que habían unos de corazones puros, and some of them did it out of selfish ambition. pero unos estaban, el objetivo era de que
ellos enaltecieron. Some people did it because they wanted to preach the gospel. Y unos, They did it because they wanted to preach the gospel. y habían unos que predicaban porque ellos querían predicar el evangelio. And there were other people who just did it because they were concerned about their image. Y habían unos que estaban preocupados nomás por su imagen. They were concerned about having a title. Estaban preocupados por tener un título. They were concerned about, well, I'm going to do it now because, well, Paul's out of the way. Y ellos nomás pensaban, ya Pablo está fuera del lugar y yo ya puedo enaltecerme. But I want you to see what Paul's mindset was here. Y quiero que vean cómo era la mentalidad de Pablo, His goal here. su objetivo. Paul said, Christ be magnified. Pablo dijo que Cristo fuera magnificado, Christ be glorified. que Cristo fuera gloriado. Paul said, I don't care why they're preaching. Pablo dijo, yo no me importa por qué ellos estén predicando. I don't care if it's from a pure heart Si es de un corazón limpio or out of selfish ambition. o de ambición propia. I just care that Jesus is glorified. Quiero que nomás el Señor sea enaltecido. I just care that that the gospel is preached. Nomás me importa que el evangelio sea predicado. Paul said God will deal with the consequences. Dios se va a ocupar de las consecuencias. But Christ should be magnified and the gospel should be preached. Pero el evangelio tiene que ser predicado. And I'm going to say this really quickly. Y voy a decir esto rápidamente. You have got to stop worrying Y tienes que parar de estarte preocupando about what everybody else is preaching. de que todo lo demás que toda la gente está predicando. You've got to preach Jesus. Tú tienes que predicar Cristo. You preach the gospel. Tú predica el evangelio. Some of us are like, oh, well, they're not preaching the way that I want them to preach. Y hay gente que dice, no están predicando como yo quisiera que prediquen. Okay, well, you preach the gospel then. Entonces tú predica el evangelio. Don't worry about it. No te preocupes. God will deal with it. Dios se va a preocupar, preocupar por eso. You have the responsibility as a believer Tú tienes la responsabilidad como creyente to preach the gospel. de predicar el evangelio. That was just a side note, okay? Ese nomás es una notita. Verse 20. Versículo 20. And I'm going to read it because I love this verse. Y yo lo voy a leer porque me gusta este versículo. He said, my eager expectation and hope is that I will not be ashamed about anything, but that now as always with all courage, Christ will be highly honored in my body, whether by life or death. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. This is what Paul said. Esto es lo que dijo Pablo. Paul said, I don't care if I'm a free man. No me importa si soy libre, I don't care if I'm in chains. si estoy encadenado, I don't care if I'm alive. si estoy vivo, I don't care if I'm dead. si estoy muerto. Christ be magnified. Que Cristo sea magnificado. Christ be glorified. Que Cristo sea gloriado. The gospel be preached. Que el evangelio sea predicado. Now let me help you understand this. Quiero ayudarte In comprenderlo. Acts chapter 16, En Hechos 16, when it talks about where Paul's second missionary journey. cuando habla de el viaje misionero segundo de Pablo, I think I said it was verses 11 through 40. Yeah. era 16, 11, 40. This church experienced Esta iglesia experimentó amazing things. cosas gloriosas. Okay? They experienced deliverance in incredible ways. Ellos experimentaron liberación de una manera extraordinaria. So it's easy for them to misunderstand Es muy difícil para que ellos no comprendan the way that God was moving in Paul's life. cómo estaba moviéndose Dios en la vida de Pablo. Because they were used to seeing deliverance. Ellos estaban acostumbrados a ver liberaciones. They were used to seeing Ellos estaban acostumbrados a ver miraculous things happen. cosas milagrosas, Supernatural things happen. sobrenaturales. And so Paul's like, rejoice. Y Pablo está como, regocíjense. I'm in prison. Estoy encarcelado. And the Philippian church is like, what? Y los filipenses estaban como, ¿qué?
And I read this today in my Y leí esto en mi studies, estudios and I liked what this said. It y me says, gusta lo que dice. it would have been easy for the Philippians to associate God's glory Bien. only with being delivered from one's problems, not in being delivered in the midst of one's problems. Do you want to see that in English? Y where is it at? Okay. What was verse 10? Okay. La realidad de Pablo no me ¿cómo? Which one was it? It would have been. Hubiera sido fácil para los filipenses asociar la gloria de Dios solo con ser liberados de los problemas de uno, no con ser liberados en medio de los problemas de uno. Right? So they're used to being delivered from their problem. Están acostumbrados a ser liberados de sus problemas. Not like learning to praise in the midst of it. No están acostumbrados a orar en un alabar en el medio de what was it? De un problema. They were used to seeing supernatural things, Estaban acostumbrados a ver cosas sobrenaturales, not rejoicing in chains. no regocijándose encadenados. Do you want to know what else happened in the Philippian ¿Y church? quieren saber otra cosa más que pasó en Filipenses? It was in this missionary journey Y que fue en este viaje misionero that Paul and Silas were praising in the prison. que Pablo y Silas estuvieron regocijándose en la prisión And the prison doors opened. y las puertas de la prisión se abrieron. Right? So that's what the Philippian church is expecting. Y entonces la iglesia de Filipenses eso es lo que estaban esperando. And it's not what happened. Y eso no es lo que pasó. Right? So it's easy for us as believers Es fácil para nosotros los creyentes to associate praise with deliverance. asociar la alabanza con liberación. We throw up our hands when God does something, Ponemos nuestras manos en alto, but can we do the same in the middle of an issue? pero podamos hacer eso mismo cuando hay un problema. The way that we praise in victory Que la misma manera que adoramos cuando hay victoria, is the same way we should praise when we're in es la chains. misma manera como debemos de también alabar cuando hay un problema. Are you with me? All right. We're making good time here. Okay, we're going to circle back and we're going to wrap it up and we're going to make sense of everything, okay? Vamos a circular y luego vamos a aterrizar. So, verse 14, El versículo 14. what happened there? ¿Qué pasó allí? People gained confidence in the Lord, right? La gente aumentó en la confianza. Why? ¿Por qué? Tell me why. ¿Por qué? Give you- Díganme por I qué. gave you 3 points. Paul's attitude, Por la actitud de Pablo, God kept using Paul. porque Dios seguía usando a Pablo. One more. Una más. He had Porque joy. tuvieron regocijo. One more. Una más. One more. Almost. God would provide for him. Porque Dios iba a proveer para él. Okay? So, let me ask you a question. Voy a preguntarte a ti una pregunta. What is it in your life ¿Qué es lo que hay en tu vida that causes people to gain confidence in the Lord? que causa que la gente tenga confianza? Paul was in prison. Pablo estuvo en prisión And because he had joy, y porque tuvo él gozo, because God provided for him, porque Dios prohibió para él and God used him, y porque Dios lo usó, people gained confidence in the Lord. la gente aumentó en la confianza. So in the middle of your circumstance, whatever that may be, En medio de las circunstancias, cualquiera que sea, what do people see in you ¿qué es lo que ve la gente en ti? that cause them to gain confidence in the Lord? Que causa que la gente aumente en la confianza. Think about it. Piénsalo. And then in verse 15 Y en el verso 15 to like 18, hasta el 18, there were people in Paul's life that wanted to see him in prison y había gente que quería ver a Pablo en prisión, for whatever reason. por cualquier razón. They loved that Paul was in prison. Ay, ellos amaban de que él estaba en prisión. There will be people in your life. Va a haber gente en tu vida, There will be people in your circle gente en tu círculo, that
want to see the worst happen in your que situation. quieren ver lo peor en tu vida, They want to see the worst of the worst happen. que te ocurran cosas de lo peor. They want to see you fall. Te quieren They want to ver see you fall. te quieren ver caer, They want to see you destroyed. te quieren ver destruido, They want to see you lose. quieren que pierdas. Okay? But Pero he who started a good work el que empezó la buena obra will be faithful to complete it. va a ser fiel para He who cumplirla. started a good work El que empezó una buena obra will be faithful to va complete a it. ser fiel para cumplirla. Let me help you understand something. Quiero hacerte entender What was Paul's goal? qué era la meta de Pablo, Christ be magnified. que el Señor sea magnificado, The gospel be preached. el evangelio sea predicado. He didn't care if he was in chains preaching the Él no le gospel. importó si estaba en Right? cadenas, He said, Christ be ¿verdad? magnified. y dijo, Cristo sea magnificado. So that was his response to being in prison. Esa fue su contestación hacia su problema de estar en la prisión, Right? ¿cierto? Right. So Cierto. what is your response to your circumstance? ¿Cuál es tu respuesta? Because tu Paul's circunstancia? response Porque la respuesta de Pablo brought people to the feet of Jesus. trajo a la gente a los pies de Cristo. Paul's response brought salvation to Eh, different cities. La respuesta de Pablo trajo almas a los pies de Cristo y salvación. This was a tough pill for me to swallow when I was doing this. Esta fue una píldora difícil de pasar, Do you know that your response to your circumstance can make or break somebody's salvation? porque la respuesta puede causar, a tu circunstancia puede hacer que pierdan la salvación una persona, Or it will give them salvation. o le puede traer salvación. So the way that you respond to your circumstance Y la manera que tú respondes a la circunstancia can cause somebody to come to the feet of Jesus, puede traer una persona a los pies de Jesucristo or it's going to turn them away. o los puede alejar. Period. Punto. And that's tough Y eso es difícil, because some of us have really bad attitudes. porque hay personas que tienen muy mala actitud. Some of us, Hay algunos, we don't like to be in problems. no nos gusta estar en problemas. We don't like when God tests our faith. No nos gusta cuando el Señor prueba nuestra fe. But your response to that Pero la respuesta has so much power. tiene mucho poder. If your response is to quit, Si tu respuesta es de quitear, peace. paz. I taught my nephew how to do that. I talk to my nephew now and he goes, peace. If your response is to quit, then quit. Si tu respuesta es de darte por vencido, pues entonces date por vencido. Because you're going to do more harm than you are good. Porque vas a causar más daño que lo que vas a hacer bien. Or O you can get an attitude change. puedes cambiar tu actitud. You can get an attitude adjustment Puedes ajustar tu actitud. because people's lives are at stake. Porque las vidas de otros están en peligro. Their salvation matters. La salvación de ellos importan. Your response matters Tu respuesta importa. because your response is either going to hinder the gospel Porque tu respuesta, si no va a avanzar or o si no va a causar un tropiezo, or it will cause the gospel to be advanced. o si no va a causar que el evangelio avance. So what are you going to choose to do? ¿Qué vas a decidir hacer? Are we going to do things out of selfish ambition? ¿Vamos a hacer cosas por ambición? Or are we going to do things because this is what God has called me to do? ¿O vamos a hacer las cosas porque eso es lo que Dios nos ha llamado a And hacer? we can get up like Paul Y podemos levantarnos así como Pablo and we can say, God, this is God's will for my life. y podemos decir, este es la voluntad de Dios en mi vida. And whether I am going through hardships Y aunque esté pasando por dificultades or I am going through the mountaintop with Jesus, o estoy yendo a la cima de la montaña, Christ be magnified.
que Jesús sea magnificado and the gospel be preached. y el evangelio sea predicado. So I want you to think about something Y tonight. quiero que pienses en algo. In the middle of your circumstance, En medio de tu circunstancia, what is it ¿qué es that is causing others to gain confidence in the Lord? que está causando que otros tengan confianza? I went into Pastor Pat's office earlier and asked her that question. Y fui al pastor y pregunté esa pregunta. And I said, when you lost your sister Cuando tú perdiste a tu hermana and everything was happening with your brother, y todo está pasando con tu hermano, what was going on in your life that others could say, man, I'm going to trust the Lord like she trusts? ¿qué estaba ocurriendo en tu vida que otros podían ver, que podían tener confianza en el Señor? I said, well, I got up the next week and I preached and brought people to Jesus. Y yo nomás prediqué, me levanté y prediqué el evangelio y traje personas a los pies de Cristo. So what is it in your life, Entonces, ¿qué es lo que hay en tu vida, in the middle of your circumstance, en medio de tus circunstancias, that is causing others to gain confidence in the Lord? que está causando que otros confíen en el Señor? Or do you have a bad attitude about your O circumstance? que tienes una actitud mala Do sobre las you circunstancias. walk around complaining about it? Caminas nomás renegando. Do you walk around saying, oh man, this is going on in my life and I just don't understand, and da, 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 da. Y que nomás te la pasas nomás diciéndole a la gente y ser negativa sobre tu situación. You remember when we did our spiritual gifts thing last year? ¿Te acuerdas cuando hicimos la encuesta de Los la dones personalidad? espirituales. Ajá, Los dones los espirituales. dones espirituales. Mercy was one of those gifts. Y uno de los Dones. Bueno. Es la misericordia. la misericordia es uno de los dones. That's on the bottom of my spiritual gifts list. Esa es una de las de la última de mi lista. So if you want to come complain about your issue, Si quieres venir a nomás renegar, don't de tu come to situación, me, no vengas hacia mí. because I'm not going to listen. Yo no voy a escuchar. If you're ready to get an attitude change, Si estás listo para cambiar tu actitud, come talk to me. entonces ven a hablar conmigo. We'll change your attitude. Cambiamos tu actitud. I want to leave you with that tonight. Quiero dejarte That con wasn't a eso good thing esta to leave you noche. with. Here's a good thing to leave you with. He who began a good work Y esta es una buena cosa para dejarlo. will be faithful to complete it. El que empezó una buena obra será fiel para terminarla. Let's stand to our feet. Vamos a pararnos a And nuestros we're